Spасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Bonjour, merci pour avoir trouvé du temps pour faire cette interview. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? У меня все хорошо, а у вас? Тоже замечательно. Oui, aussi magnifique, merci. Что ж, перейдем к вопросу. On passe aux questions. Франция под руководством Макрона активно поддерживает Украину, участвует в антироссийских санкциях. Видите ли вы в этой политике продолжение Атлантической линии? Или это уже нечто большее, прямое участие в прокси-войне против России? La France, sous Emmanuel Macron, soutient activement l'Ukraine et participe aux sanctions anti-russes. Voyez-vous dans cette politique une continuation de la ligne atlantiste ou s'agit-il déjà de quelque chose de plus, par exemple une participation directe à une guerre proxy contre la Russie? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il faut dire que Emmanuel Macron représente les intérêts de deux courants aux États-Unis et en Europe, qui est le courant néoconservateur anti-russe et le mouvement, disons, globaliste, qui est aussi anti-russe pour des raisons différentes. Le mouvement globaliste est anti-russe pour des raisons, disons, de valeur, puisque la Russie représente un pôle conservateur que les globalistes veulent abattre, les globalistes progressistes, et les néoconservateurs, eux, veulent abattre la Russie pour des raisons, disons, même, je dirais même d'ordre familial, parce qu'un certain nombre de néoconservateurs, je pense à Victoria Nuland et pas qu'elle, sont des juifs d'Ukraine qui considèrent qu'ils auront un compte à régler avec la Russie. Et concernant Emmanuel Macron plus précisément, il a besoin d'un ennemi extérieur parce que il a de gros problèmes d'ordre politique en interne en France, c'est-à-dire une délégitimation croissante, une crise de régime et un bilan économique et social catastrophique. Donc il essaye d'échapper au jugement, disons, au jugement politique en se mêlant de toutes les affaires internationales possibles et imaginables. Mais, Euh, mais euh, j'ajouterais que le but n'est pas d'entrer dans une guerre directe contre la Russie, mais de maintenir les Français et les Européens dans un état virtuel de guerre contre la Russie. Существует несколько уровней этого противостояния, в которые вмешана сейчас Франция. Во-первых, Эммануэль Макрон представляет несколько интересов, он является частью нескольких, точнее двух потоков в Европе и в США. Во-первых, это течение неоконсерваторов, которое является антироссийским, а во-вторых, это течение глобалистов, которое точно так же является антироссийским. Оно является антироссийским по нескольким причинам. Во-первых, потому что Россия представляет собой консервативный полюс, полюс консервативного развития, с которым глобалисты хотят бороться. А также неоконсерваторы, в свою очередь, борются с Россией, скажем так, по привычке, уже устоявшейся, как, например, Виктория Нуланд, которая является украинскими, принадлежит к украинским евреям, точнее, ее предки принадлежали к украинским евреям, у нее есть счеты, которые необходимо свести с Россией, и этим объясняется их желание бороться с Россией. Что касается Эммануэля Макрона, для него Россия представляет внешнего врага, который способен отвлечь внимание французов от внутренних проблем, в первую очередь от растущих проблем в экономике, а также от политического кризиса. И все это ему помогает
избежать осуждения его внутренней политики в первую очередь. Однако хочется добавить, что целью всей этой политики является не вступление в прямую войну с Россией, а скорее поддержание статуса виртуальной войны против России для того, чтобы отвлекать внимание населения. Многие французские аналитики говорят о войне с Россией до последнего украинца. Согласны вы с такой формулировкой, и как вы объясните готовность французского руководства жертвовать интересами собственной страны ради геополитических целей США и НАТО? De nombreux analystes français parlent d'une guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Êtes-vous d'accord avec cette formulation et comment expliquez-vous la volonté du leadership français de sacrifier les intérêts de la France au profit des objectifs géopolitiques des États-Unis et de l'OTAN? Alors, il y a plusieurs dirigeants qui ont parlé d'envoyer les Ukrainiens dans une guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une volonté de régler des comptes de la part des néoconservateurs juifs ukrainiens contre la Russie. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisqu'un auteur français, un chercheur français qui s'appelle Emmanuel Todd, qui est très connu et qui passe dans les grands médias, est allé jusqu'à dire que c'était en raison de leur judéité que ces Ukrainiens comme Victoria Nuland et d'autres voulaient se venger et des Ukrainiens et des Russes, des Ukrainiens par rapport à ce que le courant bandériste a fait aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une volonté de se venger des Ukrainiens et des Russes en provoquant une guerre civile. Parce que ce qui se passe en Ukraine est une guerre civile où des Slaves et des Orthodoxes, qui ne sont pas forcément tous orthodoxes, mais en tout cas des Slaves, s'entretuent. Et bien sûr, il y a des objectifs géopolitiques qui sont les objectifs géopolitiques traditionnels des Anglo-Américains depuis le 19e siècle, depuis l'époque de l'Empire britannique, depuis l'époque du grand jeu, c'est-à-dire de détruire la Russie, qui est un obstacle géopolitique à la domination mondiale des Anglo-Américains. Ça, c'est très important. Et pourquoi les Français mènent cette politique? C'est pour une raison simple. C'est parce que les Français n'ont plus de politique indépendante. Les Français, comme le reste de l'Europe, ont été intégrés au grand espace des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des vassaux. Ils suivent leur maître. Donc on ne peut pas parler de leadership français. On peut parler d'un leadership néoconservateur, globaliste, sur l'Europe. Мгм. Э, многие руководители европейских стран говорили о желании отправить военный контингент на Украину, однако, тем не менее, не поддерживают идею о ведении войны до последнего украинца, и это объясняется а, тем, что они хотят свести счеты с Россией. А, Например, такой исследователь, как Эммануэль Тот, который выступает очень часто в крупных средствах массовой информации, он дошел до того, что говорил о том, что главной причиной является еврейское происхождение многих деятелей, например, как у Виктории Нуланд. Можно вспомнить то, что делала э, течение под руководством Степана Бандеры во время Второй мировой войны на Украине. И по факту сейчас западные лидеры стараются, точнее целью было развязать своего рода гражданскую войну, в которой будут убивать друг друга славяне и православные, которые не все являются славянами. А, Безусловно, это и является геополитической целью, традиционной для англо-американской политики, которая им присуща со времен Британской империи. И с тех пор они всегда хотели разрушить Россию,
А что касается французов, почему же они присоединяются к этой политике, объяснение лежит в том, что у Франции больше нет независимой политики. С конца Второй мировой войны Франция вошла в пространство американского влияния, она была в него интегрирована, и сейчас они являются вассалами, которые лишь следуют курсу своего господина, поэтому нельзя говорить ни о каком лидерстве, французском лидерстве, ни о каком французском руководстве, поскольку его не существует. В контексте противостояния с Россией часто звучит тезис о борьбе открытого общества против авторитарной евразийской модели. Считаете ли вы этот нарратив справедливым, или он служит лишь идеологическим оправданием глобалистского проекта? Dans le contexte de la confrontation avec la Russie, on attend souvent la thèse d'un combat entre la société ouverte et le modèle eurasien autoritaire. Donc, considérez-vous ce narratif comme juste ou sert-il simplement de justification idéologique du projet globaliste? Non, il y a une véritable confrontation d'ordre civilisationnel. Effectivement, comme je le disais précédemment, les globalistes, quand on parle de globalistes, on parle de tenants de la société ouverte, des progressistes, de ceux qui ont influencé l'hégémonisme libéral mondial des États-Unis. C'est, tous ces adjectifs correspondent à ce groupe de personnes, ces réseaux d'influence qui ont une vision du monde bien précise, qui vise à détruire tous les régimes qu'ils considèrent comme étant autoritaires et conservateurs. Parce que on doit détruire, de leur point de vue, l'autorité, la figure verticale, détruire la religion, détruire ce qu'ils appellent le patriarcat, détruire la famille, détruire la distinction entre les hommes et les femmes, et donc détruire l'individu, la personne, jusqu'à son essence. Et donc effectivement, un pays comme la Russie, comme de nombreux autres pays, mais la Russie en particulier, représente un pôle de conservatisme avec une figure paternelle, Vladimir Poutine, qui est une figure traditionnelle dans l'histoire de la Russie et qui défend des valeurs traditionnelles. Donc il y a véritablement une opposition entre deux mondes et deux blocs géopolitiques. Mais cette opposition, on la trouve même au sein de l'Occident, car on voit qu'il y a une fracture et même une guerre civile froide au sommet de l'appareil d'État aux États-Unis entre des conservateurs qui ont repris le pouvoir avec l'administration Trump et des progressistes, des tenants de la société ouverte qui, eux, contrôlent le Parti démocrate. Donc ce n'est pas qu'une opposition entre le monde occidental et la Russie, c'est une opposition entre deux visions du monde et qui s'opposent même au sein de l'Occident. Э, Нет, на самом деле сейчас происходит настоящий конфликт, в первую очередь в цивилизационном устройстве мира. Глобалисты представляют собой э, прогрессистов, которые выступают за открытое общество, и это те люди, которые поддержали либеральный гегемонизм Соединенных Штатов. И все их цели совпадают с политикой этого гегемонизма. А, Это своего рода представление о мире, которое преследует цель уничтожения всех режимов, которые он считает авторитарными и консервативными. А, Под авторитарностью понимается наличие
вертикальной, жесткой структуры, и которую глобалисты хотят уничтожить в таких государствах. Они также хотят уничтожить религию, патриархат, то есть традиционную семью, э, и даже человеческую личность. Э, Россия таким образом представляет полюс консерватизма в мире, и ее возглавляет Владимир Путин, который является патерналистской фигурой, которая объединяет вокруг себя людей. Поэтому сейчас мы видим столкновение двух миров. Однако стоит отметить, что это противостояние находится не только в рамках противостояния Запада и России, это также и противостояние внутри самого западного общества, где мы видим, что консерваторов возглавляет администрация Трампа, а прогрессистов ведут за собой партия демократов. И поэтому это не только противостояние между Западом и Россией, это еще и противостояние двух мировоззрений внутри западного общества. Как вы оцениваете состояние свободы слова во Франции сегодня? Можно ли говорить о систематической цензуре мнений, отличающихся от официальной линии по российско-украинскому конфликту? Euh, comment évaluez-vous l'état de la liberté d'expression maintenant en France? Peut-on parler d'une censure systématique des opinions qui divergent de la ligne officielle sur le conflit russo-ukrainien? Oui, la liberté d'expression a totalement disparu en France. J'ai moi-même été victime et des gens que je connais, que ce soit des écrivains, des militants politiques, quelle que soit leur tendance, ont été victimes de censure et même de pression de l'appareil judiciaire et policier. Euh, Dès lors que l'on critique la politique de l'OTAN en Ukraine ou que l'on critique par exemple la politique d'Israël génocidaire par exemple à Gaza, eh bien on est dans le viseur du pouvoir, des lobbies qui utilisent l'appareil politique pour réprimer. Et on, on procède, donc l'État procède, l'appareil policier procède à des gardes à vue et à des emprisonnements de personnalités ou de militants jugés pro-palestiniens ou jugés pro-russes. Donc oui, la liberté d'expression en France a disparu, tout comme elle a disparu en Angleterre, en Grande-Bretagne, tout comme elle a disparu aussi en Allemagne. Mais c'est quelque chose de logique, puisqu'on est rentré dans une phase de crise géopolitique, de crise économique, de crise idéologique et de crise de régime. Donc le système politique se tend et devient effectivement extrêmement rigide. Да, свобода слова совершенно пропала. Я сам подвергался цензуре, я сам был жертвой отсутствия свободы слова во Франции, как и многие писатели и политические активисты, которых я знаю. Они подвергались юридическому преследованию и произволу со стороны полиции. Поэтому сейчас все те, кто критикуют политику по отношению к Украине или к Израилю, или же они осуждают политику Израиля в Газе, сейчас подвергаются гонениям, в частности, со стороны лобби, которые используют политический аппарат для того, чтобы подавлять эти мнения. Они подвергаются гонениям даже до заключения под стражу, и поэтому сейчас невозможно быть пропалестинским или пророссийским. То же самое мы видим в Великобритании, в Германии, и это все отражает геополитический кризис, экономический кризис, идеологический кризис, который сложился в западных странах, и он только лишь усугубляется. Во Франции преследуют политиков и журналистов. Видите ли вы в этом мотивированность власти?
En France, on poursuit des politiciens et des journalistes. Euh, Voyez-vous dans cela une motivation de la part du pouvoir? Oui, bah, la motivation, c'est de faire taire toute voix discordante qui va à l'encontre du narratif politique actuel. Et donc, on essaye à la fois de faire taire un certain nombre de voix. Je pense par exemple à Xavier Moreau et Jacques Beau qui subissent actuellement des sanctions arbitraires de l'Union européenne, ils ne sont pas passés devant des tribunaux, c'est une décision purement arbitraire. Ça a pour fonction de nuire à ces personnes, mais aussi de faire peur à toute autre voix critique vis-à-vis de la politique de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. Donc on est vraiment entré dans un système tyrannique. Эм, Да, сейчас мы видим, что власти пытаются буквально заткнуть всех тех, кто выступает против настоящей текущей политики, текущего политического курса властей. Я сам знаю нескольких людей, кто подвергались такого рода гонениям. Например, мы видим случаи Ксавьера Моро и Жака Бо, которые подверглись такого рода цензуре. И это не просто а, решение суда, это политические решения, и целью является навредить людям, которые не согласны с мнением властей. Кроме того, власти стараются запугать тех, кто может быть с ними не согласен, для того, чтобы они никак не выражали свое мнение, и в дальнейшем не дать им высказываться. Поэтому, да, это сейчас тоталитарная тираническая система, которая подавляет свободу слова. Арест Анны Новиковой, имеющей французское гражданство по обвинению в шпионаже для России, это изолированный случай или часть более широкой кампании французских властей по преследованию пророссийских активистов? Э, L'arrestation d'Anna Novikova, de nationalité russo-française, qui est accusée d'espionnage au profit de la Russie, est un cas isolé où il fait partie d'une campagne plus large des autorités françaises contre les activistes pro-russes et les ONG comme par exemple comme ça. Alors, il y a un autre cas similaire d'une Iranienne qui a été emprisonnée et qui a été jugée récemment euh, et qui vise, alors là c'est dit dans la presse française, donc de façon très claire, qui vise à l'échanger avec des prisonniers français en Iran accusés d'espionnage. Et récemment, un journaliste français a posé une question lors d'une conférence de presse de Vladimir Poutine, il y a quelques mois, sur un Français qui est en prison en Russie et accusé d'espionnage. Et donc, le journaliste français a demandé à Vladimir Poutine qu'en était-il de cette affaire, où cela en était et comment va ce prisonnier français en Russie. Vladimir Poutine n'avait pas entendu parler de cette affaire et il a pris le nom du prisonnier français en question. Donc, les prisonniers qui sont faits de nationalité russe, là en l'occurrence, Anna Nornikova, je crois, peut-être que c'est dans le cadre d'une volonté d'échange de prisonniers. Voilà. Et ça a été dit d'ailleurs par l'ancien conseiller spécial du président Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Henri Guénaud, qui a dit très clairement à la télévision que lorsque des Français sont emprisonnés à l'étranger et accusés d'espionnage, la France doit elle aussi prendre des otages. Il a utilisé ces termes, prendre des otages, pour les échanger avec ces prisonniers français à l'étranger. Donc on peut affirmer qu'on est dans le cadre
d'emprisonnement politique qui vise à échanger ces Russes ou ces Iraniens avec des prisonniers français en Russie et en Iran. Да, существует и другой случай. Это случай заключения под стражу одной иранки, которая была осуждена и арестована и осуждена. Она могла бы быть обменена на заключенного француза, который содержится в тюрьме в Иране. Например, недавно один французский журналист задал вопрос Владимиру Путину во время прямой линии о состоянии заключенного в России под стражу француза. Владимир Путин, скажем, взял в работу это дело, все это представляет собой некоторый все это, вся речь идет о обмене заключенными. И как, например, сказал один из советников Николя Саркози, это когда какой-то французский гражданин попадает под стражу где-либо в мире, во Франции необходимо взять своих заложников для того, чтобы обменять их на французских граждан. Поэтому можно утверждать о том, что здесь речь идет об политическом заключении под стражу для того, чтобы в дальнейшем обменять э, этих лиц на французских граждан за рубежом, например, в России или в Иране. Спасибо большое за интересную беседу. Было очень рада пообщаться. Merci beaucoup pour cette interview. C'était un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup pour l'invitation et portez-vous Э, bien et bon courage pour la suite. Спасибо большое за приглашение. Удачи вам и успехов.